बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बीनर सलीम। हुकूमत ने डी चौक पे अपने जलसे की अनाउंसमेंट किया की तो हमने देखा कि अपोजिशन ने पहले से तयशुदा लॉन्ग मार्च पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि धमकी के जवाब में धमकी आई, जलसे के जवाब में जलसे की अनाउंसमेंट की गई तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन इस बीच में जैसे मैंने कल भी कहा कि डेवलपमेंट्स हुई, आज की जो डेवलपमेंट है वो इस बीच में ये हुई कि फवाद चौधरी साहब जो कि वफाकी वजीर हैं वो इस बात पर कायम हैं कि उनके बहुत ज़्यादा लोग डी चौक के जलसे में आएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने आज ऑपोजिशन को ललकारा जो कि वो हमेशा ललकारते हैं, साथ ही साथ अपने अरकान को भी ललकारा। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि वो ये देखना चाहते हैं कि कौन है वो माइका लाल जो कि इमरान खान के खिलाफ वोट करेगा। उन्होंने इस चीज़ को दोबारा री इंश्योर करवाया आवाम को, ऑपोजिशन को, अपने अरकान को ललकारते हुए कि भाई जब डी चौक पर जलसा होगा, मदर ऑफ ऑल जलसाज होगा, लोग वहीं बैठे रहेंगे और जिसने भी वोट डालने जाना है वो उस हजूम में से गुजर कर जाएगा और हजूम में से ही उसको वापस गुजर कर जाना होगा। तो वो देखेंगे कि कौन है जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो इस हजूम से गुजर कर जाता है और वोट डालता है, और वो भी इमरान खान साहब के अगेंस्ट। Having said that, अगर मैं ऑपोजिशन की बात करूं तो ऑपोजिशन ने भी अपने तमाम तर कार्ड्स शो कर दिए हैं। मतलब ये है अभी तक एज ऑफ नाउ के 27 मार्च को मदर ऑफ ऑल जलसा होने जा रहा है। 27 मार्च को जिस जगह पर इस्लामाबाद में तमाम क्राउड इकट्ठा होगा और जो वोटिंग चाहे वो 27 को हो या चाहे वो 28 को हो, तब तक वो क्राउड, वो अवाम, वो लोग, अरकान, सपोर्टर्स वहीं बैठे रहेंगे जब तक तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग का पूरा अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। ये एक चीज तो फवाद चौधरी की ललकार से वाज़े साबित होगी। दूसरी तरफ ऑपोजिशन का जवाबी वार कहूं या मैं ये कहूं कि ऑपोजिशन को एक दो स्टेप बैकफुट पर जाते हुए देख करके एक और वफाकी वजीर हैं जिनका नाम है शाह महमूद कुरैशी साहब, जो कि बड़े पावरफुल हैं अपने हुकूमती बेंचेस में। शाह महमूद कुरैशी आकर के आवाम को ये बताते हैं कि भाई ना वो किसी को डरा रहे हैं, ना वो किसी को थ्रेट कर रहे हैं, ना वो किसी को हरास कर रहे हैं, ना उनका कोई धरना देने का प्लान है। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान कप्तान अपनी आवाम से कुछ बात शेयर करना चाहते हैं। बस 27 मार्च को मदर ऑफ ऑल जलसाज में वो बात अपनी आवाम के साथ शेयर करेंगे, कुछ दुख दर्द शेयर करेंगे, शायद कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करे, बस उसके बाद जलसा होगा और सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब इस टाइम पर जो कि एक बड़ी ही क्रूशल टाइमिंग चल रही है, कैच 22 सिचुएशन चल रही है हुकूमत के लिए भी, ऑपोजिशन के लिए भी, ऐसे टाइम पर दो वफाकी वुज़रा का दो अलग अलग बयान आना ये साफ इस बात का इशारा है कि कोई एक तो है इनमें से जो कि गलत बयानी कर रहा है। खैर, हुकूमत की स्ट्रैटेजी जो भी हो, ऑपोजिशन ने अपने तमाम कारकुनान को, तमाम अरकान को, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को कॉल दे दी है। उनका ये मानना है कि भाई सब जब आएंगे अपने अपने लॉन्ग मार्च के लिए भी तो जो अरकान असेंबली है उनको कवर दिया जाएगा। ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ऑपोजिशन भी अपने बहुत बड़ी तादाद में लोग लाएगी। तो अगर मैं ये कहूँ और मंजरनामे का अगर स्केच करके आपके सामने बताऊं तो मतलब ये है कि इस्लामाबाद जो कि एक छोटा सा शहर है, वहां पर जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि 10 लाख या उससे ज्यादा लोग होंगे, ऑपोजिशन भी क्लेम कर रही है कि उनके तमाम तर कारकुनान पूरे पाकिस्तान से वहां पर आएंगे। तो ऐसे में इस्लामाबाद का छोटा सा शहर इतने ज्यादा लोगों को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? तो क्या होगा? तसादुम होगा, खून रेजी होगी। कौन इस चीज की गारंटी करेगा कि मुखालिफिन एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, गुत्थम गुत्था नहीं होंगे, हाथापाई नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं होगी? दिस आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस एंड दीज आर वेरी सीरियस कंसर्न्स। क्या इस सूरत हाल से बचने के लिए जो हम देख रहे हैं कि एक दफ़ा फिर से हमारे जो सियासतदान हैं वो कौम के बच्चों को अपनी सियासत के लिए लड़वाएंगे, क्या इस सिचुएशन से बचने के लिए जो इत्तेहादी हैं जिनके ऊपर ऑपोजिशन हुकूमत तकिया किए बैठे हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आकर अपनी साइड, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पार्ट प्ले करेंगे ताकि तसादुम से, खून रेजी से बचा जा सके और थोड़ी सी क्लैरिटी आए? लेट्स सी। ये होना तो है, लेकिन कब होना है? कल होना है, परसों होना है, 23 मार्च को होना है या 26 मार्च को होना है? ये होगा जरूर और करीब हम ये सब देखेंगे। एनीवेज जी, ढेर सारे सवाल आते हैं। आज के पैनलिस्ट आपके सामने अंदलीब अब्बास है, पार्लियामेंटेरियन है, सिटिंग MNA है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अज़मा बुखारी साहिबा हैं, रुकन पंजाब असेंबली की हैं। इसके अलावा बहुत वेल कनेक्टेड हैं और PMLN को रिप्रेजेंट कर रही हैं अपोजिशन बेंचेस से। तैमूर तालपुर साहब हैं मेरे साथ, सूबाई वजीर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तीनों मेहमानों को खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब तक हुकूमत हमारे साथ ज्वाइन नहीं करती है मैं अपोजिशन से इस शो का आगाज़ करना चाहूँगी। अज़मा, दो चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ पहले सवाल में। फवाद चौधरी साहब लोगों ने आपका नाम लिया, आपके नाम से मतलब PMLN का नाम लेकर के उसको टैग करके ये बोला कि भाई अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है। मरियम नवाज साहिबा ने बोला था ना कि जलसा करके दिखाएं इमरान खान को। इमरान खान तो जलसे कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, अवाम उन जलसों में आ रही है। फवाद चौधरी ने बोला कि भाई आसिफ अली जरदारी हो या इसके अलावा नवाज शरीफ हो, वो तो एक पार्क में नहीं जा सकते। सिर्फ आपसे ये पूछना है, सवाल नंबर 1
کہ کیا مریم نواز یہ جو آپ کا پی ایم ایل این کا یہ جو پورا کانوائے ہوگا پی ڈی ایم کا اس لانگ مارچ کے لیے، کیا وہ اس کو لیڈ کریں گی؟ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو سنوایا، عمران خان صاحب تو اتنے کانفیڈنٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف تحریک عدم اعتماد بلکہ اگلا الیکشن وچ از 2023 کا الیکشن وہ بھی گیا آپ کے ہاتھوں سے۔ جی شکریہ بنیش۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کہا ہے کتا شیر جو بھی وہ کہہ رہے تھے، فواد چودھری صاحب اپنے حلقے میں جو ہے ہمیں شیر بن کے دکھا دیں، اور ان کی اپنی الیکشن کیمپین میں جو ان کی حالت تھی وہ تو ظاہر آر ٹی ایس کام آ گیا کہ فواد چودھری کی لاٹری لگ گئی۔ جو کاؤنسلر نہیں ہو سکتے تھے اس آر ٹی ایس نے، انہوں نے سب کو ایم این اے بھی بنا دیا اور وزیر بھی بنا دیا۔ اب یہ کتا شیر ہمیں نہ بتائیں، اب یہ شیر بن کے رہیں، کیونکہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ڈی چوک میں جو ناچ گانا کرنا ہے، یہ کہیں اور جا کے ناچ گانا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہوں نے تو ہاؤس میں نہیں جانا نا، انہوں نے ووٹ نہیں ڈالنا، ووٹ ڈالنا ہے ہم نے، اس لیے ہمارا وہاں ہونا ضروری ہے۔ اور 23 مارچ کا پہلے سے ہم کال دے چکے تھے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو دادا گیری، دھمکی، بدماشی، غنڈہ پن تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھا کے ہمیں ڈرا لیں گے، مرعوب کر لیں گے، تو سوری ایسا نہیں ہوگا۔ ہم بالکل جو ہے ہر بندہ پی ڈی ایم کا جو ہے، اور ہم نے بھی ان کو ایک جھلک دکھائی تھی کہ جب انہوں نے پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ کیا تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ ملک کی تمام بڑی سڑکیں وہ بند ہو گئی تھی۔ اور یہ کتنے بڑے شیر ہیں، ان کی 3-3.5 سال کی عمر میں وہ دیکھ لیا ہوا سب نے۔ ان کو جب غرانے کی باری آتی ہے تبھی جا کے جو ہے وہ دبک کے بیٹھ جاتے ہیں، اور حکومت کی رٹ کہیں جو ہے وہ جہاں ہونی چاہیے وہاں ہوتی نہیں ہے، ہمیں کام کھا کے آخری دکھا رہے ہیں۔ تو عمران خان، یہ جو فواد چودھری عمران خان اپنی تنگیاں اپنے پاس رکھیں، ہم وہاں آئیں گے اور اپنے ممبرز کو اور جتنے بھی ہمارے ممبرز جو عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ سب ہاؤس کے اندر جائیں گے، ہم میک شور کریں گے۔ اور یہ اپنا ناچ گانا جو ہے یہ کہیں اور کر لیں، ان کا ڈی چوک میں ہر وقت ناچنا ضروری نہیں ہے، وہ کہیں اور بھی ناچا جا سکتا ہے۔ مریم نواز کانوائے کو لیڈ کریں گی، یہ آپ میک شور کر رہی ہیں ازما؟ جی اچھا، وہ لیڈ کریں گی مریم نواز اس کانوائے کو؟ دیکھیے مریم نواز صاحبہ ہر وہ کام کرتی ہیں جس کی ذمہ داری ان کو پارٹی دیتی ہے، اور اب چونکہ پوری قیادت ہماری اسلام آباد میں ہے، سو صرف مریم نواز اور محمد شہباز صاحب جو ہیں وہ یہاں لاہور میں موجود ہیں، اور پارٹی نے جو بھی جس کی ذمہ داری لگائیں گے مریم نواز صاحبہ کی لگائیں گے۔ تو ہمیں تو ویسے بھی مریم نواز صاحبہ نکلتی ہے تو کسی تیاری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، سو ان کی ڈیوٹی لگے گی تو یقیناً وہ بالکل اس کو لیڈ کریں گی۔ اور میری خود کی ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اور محمد شہباز صاحب کو دونوں کو مل کر جو ہے اس کارواں کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اور وہ جیسے ان کے بڑے نکلے تھے نا عدلیہ مارچ کے اندر، اور گجرانوالہ پہنچنے کا کام ہو گیا تھا، جب یہ دونوں نکلیں گے تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ گجرانوالہ پہنچنے تک یہ کام بھی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے اندلیب، السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سوال رکھوں آپ سے؟ جی اوکے، تھینک یو ویری مچ اندلیب فرسٹلی فار جوائننگ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے شیخ رشید صاحب نے اتحادی یعنی قاف لیگ کو للکارا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسد عمر صاحب بھی کہہ رہے تھے وہ چند اضلاع کی پارٹی ہے، مطلب بیسیکلی کچھ اچھے بیانات نہیں ہیں اتحادیوں کو لے کر کے آپ کے منسٹرز کے، ایٹ لیسٹ اتنے اچھے تو بالکل نہیں ہیں، دے آر لیونگ اے بیڈ ٹیسٹ۔ سو آپ یہ اچھے طریقے سے جانتی ہیں کہ آپ کی حکومت اتحادیوں پر قائم ہے، اور اگر آپ اتحادیوں کے ساتھ اس طرح کی بیان بازی کریں گے تو وہ ناراض تو ہوں گے، سو پھر ان کی ناراضگی کا غصہ آپ اپوزیشن پر کیوں نکال رہی ہیں؟ جلسہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جلسے کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو لانے کی کیا ضرورت ہے؟ واٹ از دا نیڈ آف انٹائر پریکٹس، جب آپ کو خود پتا ہے کہ آپ خود معاملات اپنے اتحادیوں کے ساتھ بگاڑ رہے ہیں اس طرح کی بیان بازی کر کے؟ شکریہ بینش۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں تو مبارک دیتی ہوں ساری قوم کو کہ آج وہ کم از کم قریب آ گئے ہم اس دن سے جس دن کی ہم نے 11 سال پہلے پریڈکشن کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے بھی جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لانگ مارچ کریں گے اور جلسے کریں گے اور مینار پاکستان میں ریکارڈ توڑ دیں گے، تو میں سال آ کے آپ کے پروگرام میں کہتی رہی کہ کریں۔ جب حکومت میں تھے تب ہم نے 4 جلسے مینار پاکستان میں کر دیے تھے، ایک بھی نہیں کر سکے تھے، پھر انہوں نے کیا اور اس میں کہا کہ آریاں پار ہو جائیں گے، اور یہ پار ہو گئے۔ اس کے بعد سال یہ بالکل فلیٹ ہو گئے، نہ انہوں نے کہا جی ہم استعفے دیں گے، نہ استعفے دیے، استعفے لے کے بھاگ گئے، پھر کہا تھا اب ورک آؤٹ کریں گے سینٹ کے الیکشن کا، وہ بھی نہیں کیا، پھر کہا مظاہرے کریں گے، وہ بھی نہیں کیے، بس وہ رینٹ جلسہ جو ہے مولانا کے مدرسوں کے بچوں کا ویٹ کرتے رہتے ہیں، وہ سال ہو گیا۔ تو خدا کر کے پھر ہم نے ان کو کہا جی عدم اعتماد کریں۔ تو
موقع आ गया, शुक्र है खुदा खुदा करके इन्होंने किया है, और सारा पाकिस्तान फिर देख रहा है कि ये 11 इकट्ठे हुए हैं, और सारे जो जितने भी आपने इनके जो भी सर्वेज आ रहे हैं टीवी पे आपने देख लिया कि वो जब वो सवाल आता है कि जी अदम एतमाद ये अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं या पाकिस्तान को बचाने के लिए, तो सारी मेजॉरिटी पब्लिक कह रही है जी अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं. ये इनके अपने भी जो वो गैलप शैलप ये सारे ये सब इस पे इत्तेफाक है कि अवाम ने बिल्कुल देख लिया है कि ये सारा तमाशा जो हो रहा है ये किस चीज़ पे हो रहा है. इनके एक एक लीडर पे 10-10 केसेस हैं और 20-20 साल से हैं करप्शन के केसेस, और एक ईमानदार शख्स है जिसकी दुश्मन भी कहते हैं कि ईमानदार है. ये सारे इकट्ठे होके और सर्टिफाइड बददियानत बेईमान जो बाहर बैठा हुआ है इनका लीडर, सर्टिफाइड सुप्रीम कोर्ट से कि झूठा बददियानत बेईमान, वो उठा के इमरान खान को निकालने चले. तो इससे ज्यादा ऑब्वियस क्या बात होगी. तो इसलिए आपने देखा है कि हमारे जलसे बड़े से बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि अवाम के अंदर सख्त गुस्सा है इस बात का. और आप इनका देखें कि इन्होंने साल में कोई जलसा ही नहीं किया. वो जो दिसंबर में किया था उसके बाद ये भाग गए. अब वो वेट कर रहे हैं कि मौलाना अपने डंडा बरदार लश्कर लाए और उस डंडा बरदार लश्कर के ट्रक पे ये भी खड़े होके तो ये बढ़के मारे. तो अच्छा, अंदलीब, मैं तो कहती हूँ कि बड़ा अच्छा है क्योंकि इनकी 2023 तक इनका खात्मा बिल खैर हो जाना है. ठीक है, या आपके मुताबिक 2023 तक इनका खात्मा हो गया, लेकिन इतलात की माने, खबरों की माने तो काफ लीग और एमकेएम आपको छोड़ के जा चुके हैं. ऑपोजिशन भी ये क्लेम करिए सिर्फ बाकायदा रस्मी एक ऐलान होना बाकी है. अगर वो ऐलान भी हो जाता है कल परसों तरसों, तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब क्या करेंगे? क्या खान साहब रिजाइन करेंगे? इज प्राइम मिनिस्टर गोइंग होम? देखिए आप ये बात मत भूलें, 4 बजट हुए और तकरीबन कोई 15-16 दफा वो फैटफ के बिल और वोटिंग, जहां सीरियस वोटिंग हुई, और इन्होंने हर दफा कहा कि जी इनके बंदे पूरे नहीं होंगे, और यकीन माने इनके अपने 20 बंदे गायब होते थे. आप ये देख लें कि सेनेट में लास्ट टाइम जब स्टेट बैंक का बिल था जिस पे ये इतना बोले थे, यूसुफ रजा गिलानी गायब हो गए. इस दफा इनके बंदों की बात नहीं अंदलीब, तो असल में आपके इत्तेहादियों की बात है, वो गायब हो रहे हैं, एलानिया शायद. देखिए अभी तो उन्होंने ऐलान नहीं किया. हाँ? तो वो भी आप ऐलान सुन लेना. आप बड़े एक्साइटेड हो रहे हैं सारे तो आप वो भी ऐलान सुन लेना. नंबर 1, ठीक है. और मैं आपको तो कुछ और कह रही हूं. मैं कह रही हूं कि ये 20-25 बंदे इनके अपने माशाल्लाह हमेशा गायब होते हैं और शायद इस दफा ज्यादा गायब हो जाएं. ठीक है, मेरे साथ बने रहिए. ये जो आपने कंसर्न उठाया है ना, जरा मैं तैमूर से पूछ लूं. तैमूर, इसलिए ये मैं अंदलीब का क्वेश्चन डायरेक्टली, कंसर्न बेसिकली डायरेक्टली आपकी तरफ इसलिए लेकर के आ रही हूं क्योंकि आज ही की खबर है, आसिफ अली जरदारी साहब ने, आपके जो को चेयरमैन हैं, उन्होंने सबको लेटर्स, खत लिखे हैं कि भाई एवरी पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन हैज टू मेक श्योर कि उनकी अटेंडेंस पूरी है, कोई इधर उधर नहीं गया, नहीं तो कार्रवाई उसके खिलाफ की जाएगी. क्या आप लोग को शक है कि आपके अपने बंदे ही आपके साथ हाथ या धोखा कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बहुत बहुत शुक्रिया विनेश. सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एमएनएज हैं वो सारे इस्लामाबाद में हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक भी एमएनए आउट ऑफ टच नहीं है. ये एक रस्मी चीज होती है. जब कोई इंपॉर्टेंट मैटर होता है तो पार्टी की लीडरशिप आपको उस चीज के बारे में ऑफिशियली बताती है. दिस वाज जस्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट. हमें अपने लोगों पर तो अंधा भरोसा है, पर हमें अपने कोएलिशन पार्टनर्स पर भी उतना ही भरोसा है. आप बात कर रही थी पीएमएलक्यू की और एमक्यूएम की. मैं आपको बताऊं कि जब इमरान नियाजी के सामने वो लोग आएंगे जिन्होंने हमसे वोट करने की कमिटमेंट की है, और कोई कमिटमेंट किसी और वजह से नहीं की है, इस डूबते हुए पाकिस्तान की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से, और जो उनके इलाकों में उन पे लोगों का प्रेशर है कि नियाजी से जान छुड़ाओ, इसलिए सारे घूम घूम के आ रहे हैं. जो जरदारी साहब ने जिस वक्त ये डलवाया था ना नो कॉन्फिडेंस का मोशन, उस वक्त हमारे पास 172 प्लस थे.
I am telling you as a matter of Yes. fact, I know the names. 172 plus थे, उसमें ना काफली थी और उसमें ना एमक्यूएम थी, क्योंकि उस वक्त तक उन लोगों ने हमसे कंफर्म नहीं किया था कि वो आ रही। तो हमने अपनी गेम बड़ी पक्की डाली है। अब ये तो अल्लाह की तरफ से नेक काम करते हो तो उसमें भलाई बरकत आती है, तो ये बरकत आ रही है, जो एमक्यूएम हमारे साथ आ रही है, जो काफली हमारे साथ आ रही है, ये अल्लाह ताला की तरफ से खुशी का एक इजहार है। ये बरकत हमें अल्लाह ताला दे रहा है हमारी। वो कहते हैं ना, थोड़ा खाना बहुत लोगों को नसीब हो जाता है जब बरकत वाला हो, तो इस तरह ये थोड़े से लोगों को बहुत बड़ा अमाउंट करके भेज रहे हैं। और आप देख लें, लुक एट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मतलब वो इतना घबरा गया है न्याजी, इतना घबरा गया है विनेश, कि वो जब बात कर रहा है तो वो गालियां दे रहा है, मौत की धमकियां दे रहा है। मतलब इससे ज्यादा कोई क्या घबराहट किसी को दिखा सकता है? बिलीव मी, मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर को स्पीच करते हुए देखा और मुझे फील ही हुआ, बल्कि जो मेरे साथ भी बैठे थे कहते यार ये प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं या कोई गली का गुंडा बात कर रहा है जो धमका रहा है मौत मारने का, गले दबाने का, गन पॉइंट पे लाने का। तो अब यू नो एंड आई नो दैट द गेम इज ओवर। अब ये कोशिश कर रहे हैं, No, I don't know, Taimur. कोशिश कर रहे I हैं कि ये don't जान know. सब कुछ I don't know कि whose game is over. Either it's the opposition's game, जो आपने पक्की गेम डाली है, that is over, और इमरान खान गेम is over. I don't know that. ये तो मैं वक्त पर छोड़ूंगी, ये तो मैं देखना चाहती हूँ। मुझे एक ब्रेक लेना है, फिलहाल मुझे इतना पता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तीनों पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद होंगे और ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लेम कर रही है ना कि अल्लाह ने बरकत भी डाली है और उन्होंने गेम पक्की डाली है, इसको मजीद डिस्क्लोज करने की कोशिश करेंगे अगले सेगमेंट के अंदर। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात जोन में मुझे ज्वाइन किया हुआ है अंदलीब अब्बास ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अज़मा बुखारी साहिबा ने PMLN से, तैमूर तालपुर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तीनों मेहमानों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहूँगी। अज़मा, रिज्यूमिंग द कॉन्वर्सेशन वंस अगेन विद यू एज ए पॉलिटिकल वर्कर, और मैं बार बार जब भी आप मेरे शो पर आती हैं ना, मुझे आपकी वो पॉलिटिकल स्ट्रगल याद आती है और इसीलिए मैं आपसे ये सवाल रखती हूँ। और ये सवाल सिर्फ मैं एक PMLN की जो है मेंबर से, अरकान से नहीं पूछ रही हूँ, मैं अज़मा बुखारी ऐसे पॉलिटिशियन से पूछ रही हूँ कि सियासत में, मौजूदा सियासत में ऐसा सियासी कारकुन आप लोग को क्या सूट करता है? क्या ये ऑपोजिशन को सूट करता है कि इमरान खान को उनका टेन्योर पूरा ना करने दिया जाए और आइंदा इलेक्शन के अंदर इमरान खान बतौर ऑपोजिशन एंटर करे और आप लोग बतौर हुकूमत एंटर करें? क्या इमरान खान का घर जाना, क्या इमरान खान का बतौर ऑपोजिशन अगले इलेक्शन में एंटर करना इस वक्त की ऑपोजिशन को सूट करता है? ऑनेस्टली बताइएगा। जी देखिए बीनेश, पहले आपके सवाल का जवाब दूं तो दो ही बातें लगी। आप दुरुस्त कह रही हैं, अगर हम सेल्फिश होकर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह देखें तो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। हमें सूट करता है कि जितना महंगाई के हवाले से, जितना माशी हालात के हवाले से, अब तो खारजा पॉलिसी आप देख रहे हैं, हम पाकिस्तान, लेकिन इमरान खान जितना खतरनाक आदमी तो नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान खतरनाक के लिए हो गया। अज़मा, आपकी ऑडियो में डिस्टॉर्शन है। आप मे बी आई डोंट नो, मे बी यू आर गेटिंग अ कॉल और समथिंग। मुझे आपको 1 मिनट के लिए रोकना है। मैं वापस आपके पास आती हूँ। मैं 1 मिनट अंदलीब से बीच में ब्रेक ले लूँ। लेट मी फिक्स योर ऑडियो। अंदलीब, आज मुझे आपकी भी गेम नजर आई, मतलब जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि हमने गेम पक्की डाली है, मुझे लग रहा है कि आप भी सियासत का खेल कुछ कच्चा नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि आज इमरान खान साहब की मुझे स्ट्रैटेजी तब्दील नजर आई। वो जब आज ये ओवरसीज के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, वहां पर आप लोगों ने अपनी जो स्ट्रैटेजी अपनाई, जिस नजर से मैंने देखा वो स्ट्रैटेजी थी डिवाइड एंड रूल की। आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ के अगेंस्ट, नवाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी के अगेंस्ट, दोनों को एक्चुअली एस्टैब्लिशमेंट को दोनों के अगेंस्ट, या दोनों को फौज के अगेंस्ट, समथिंग लाइक दैट आप लोगों ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी चल पाएगी, और आपको लगता है कि क्या इमरान खान ये स्ट्रैटेजी अपना के कामयाब हो पाएंगे? देखिए, हमारी तो बड़ी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है। इस करप्शन के साए तले सब एक हैं, सब एक हैं। 11 साल पहले जो प्रेडिक्शन की थी कि जैसे ही इन पे हाथ पड़ेगा ये भूल जाएंगे सड़कों पे घसीटना, ये भूल जाएंगे नसरियाती इख्तलाफ, ये सब भूल जाएंगे और ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। आप देखें इस वक्त 11, 12, 13 सारे जब एक फ्रेम में आते हैं, एक तस्वीर में आते हैं, और एक अकेला इमरान खान खड़ा इनका मुकाबला कर रहा है, तो आप सोचें
کہ کیا انہوں نے مومنٹم خود ہی دے دیا ہماری موومنٹ کو. صحیح. انہوں نے اتنا مومنٹم دے دیا ہے کہ اب میرا خیال ہے کہ اس سے میں کہتی ہوں اس سے بری اور اس سے جس کو لیکن وہ وہی ہوتا ہے جب آپ کی وہ کہتے ہیں نا گیدڑ کی موت آتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کا سیاسی دیوالیہ اور سیاسی خاتمہ آ گیا ہے. ان کو 2023 کیا ان کو 2022 میں ہی ان کو پتہ لگ جائے گا. تو اس لیے ہمارا ایک ہی جو جس کو کہتے ہیں نا وہ یہ ہے کہ یہ سارے کٹھے ہوں, یہ سارے کٹھے نظر آئیں, کٹھے بیٹھے ہوئے, کٹھے میٹنگز کر رہے ہیں, کٹھے کھا رہے ہیں, کٹھے پی رہے ہیں, کٹھے باہر جا رہے ہیں, اور یہ پورا پاکستان دیکھے کہ یہ جو پچھلے 30 سال سے پاکستان کے اوپر حاوی تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی یہ فلانا جو ہے اس کو ہم پیٹ سے لٹکائیں گے اور اس کو یہ کریں گے اور وہ کریں گے, آج یہ سب کٹھے صرف ایک مقصد کے لیے ہوئے ہیں کہ اس کرپشن کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. جی عظما مکمل کریں اپنی بات. مجھے نہیں معلوم کہ کتنی بات مجھے آپ تک پہنچ سکی تھی, لیکن یہ بیچاری عجیب سے مجھے آج ہمدردی ہو رہی ہے. یہ جو شوقس لے لے کے نا ان کے دماغی توازن بیچاروں کے درست جو ہے وہ نہیں رہے, ان کی یادداشتیں بھی ختم ہو گئی ہیں, اور وہ جو ایک گندی اور بھونڈی ایکٹنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. ہم تو چاہتے تھے لے آئیں تو بیٹی اب کرے نا ذرا, میری پیاری بہن اسپیکر کو کہیں ہمت کرے پیروں پہ کھڑے ہو اجلاس بلا لے اور ہمیں ایکسپوز کر دے. ہمارے پاس تو بندے نہیں ہے نا. ایک طرف کہتے ہیں ہم نے بندوں کو اندر نہیں جانے دینا, دوسری طرف کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ نا میرے کچھ ممبر گھبرا گئے تھے, اب میرے ساتھ وہ کرائے کی عوام دیکھ کے, وہ پوری دنیا نے دیکھ لیا, افضل آباد کی لسٹیں بھی سامنے آ گئی ہیں, پٹواری نے کیسے بیگنے اکٹھے کی, وہ بھی کلپ سامنے آ گئے ہیں, 800 روپے میں دیہڑی دار کون کیسے گیا تھا. بیٹا اب آپ کو کرنا تو تب پڑنا جب حکومت کے بغیر جلسے کرنے آپ نے, تب آپ کو جو آلو اور ٹماٹر کی قیمت نہیں نا پتا عمران خان کو, جب وہ پڑھیں گے نا ڈائریکٹلی عوام سے تب اس کو سمجھ میں آئے گی کہ آلو اور ٹماٹر کی قیمت کیا ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کتنا ایماندار شخص ہے جس کے دور حکومت میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ بتا رہی ہے دنیا میں جو ہے وہ ہمارا جو ہے کرپشن میں ہم نے ترقی کر لی اس ایماندار شخص کے. وہ ایماندار شخص زکات اور خیرات کھاتا کھاتا کووڈ کا فنڈ بھی کھا گیا. وہ ایماندار شخص جو ہے وہ آٹا چینی بھی کھا گیا اس ملک کی. وہ ایماندار شخص کی جتنی ایمانداری کے چرچے ہیں نا پوری دنیا کے اندر وہ سب نے دیکھ لیے ہیں. اور وہ ایماندار شخص جو ہے اس کے اب عالم یہ ہے جس نے کبھی کسی کی خیریت نہیں پوچھی تھی, جو کبھی کسی کا جو ہے وہ کسی کی تعزیت کرنے نہیں گیا, وہ بھاگا پھر رہا پارلیمنٹ لاجک کے اندر, کبھی ایک کے پاس جاتا ہے. اور عالم یہ ہے کہ اتحادی اس سے ملنا نہیں چاہتے. بھاگے تو آپ بھی پھر رہے ہیں عظما, ترلے ملتے ہوئے تو اپوزیشن بھی بہت ڈال رہی ہے ان اتحادیوں کی. ایک منٹ دنیش, ہماری تو بات اور ہے نا, ہم تو بالکل انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے وہ وڈرا کر لیں, وہ تو ان کے ساتھ ہمیں چھوڑیے. مجھے یہ بتائیے کیا کسی اتحادی نے عمران خان کو ابھی تک کہا ہے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں؟ کس منہ سے حکومت کر رہا ہے؟ اور پھر مزے کی بات ہے کہ پھر بدماشی, پھر غنڈا گردی. بہن جن کے مسلز میں ہمت ہوتی ہے نا وہ پھر کھڑے ہوتے ہیں پیروں پہ, وہ دھمکیاں نہیں دیتے, وہ گالیاں نہیں دیتے, وہ مغلظات نہیں بکتے, وہ پھر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے مقابلہ کرتے ہیں. پھر مقابلہ کرو, پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ اور یہ ڈی چوک کا تماشا چھوڑو, پھر دیکھو کتنے لوگ اندر جاتے ہیں ہاؤس کے اندر اور آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور آخری بات یہ جو بار بار بل پہ یہ ہو گیا فلانا یہ ہو گیا, 100 دفعہ سمجھایا ہے وہ مطلوبہ سہولت جو آپ کو میسر تھی وہ میسر نہیں ہے. پیاری بہن اب اپنے بلبوتے پہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. اچھا میں آپ تینوں کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں. جب عمران خان اپوزیشن میں تھے تو وہ دھرنوں کو, احتجاج کو اپنا آئینی اپنا پرسنل حق سمجھتے تھے. وہ ایگزیکٹلی کیا کہتے تھے آپ تینوں سن لیجئے, پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سنوائیے جی کاشف صاحب. جائیں گے سارا جو باہر اسمبلی کا علاقہ ہے انشاءاللہ ہم اتنا بڑا مجمع لگائیں گے کہ لوگ تحریر اسکوائر مصر میں پوچھیں کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو آپ نے نواز شریف سے میرا بدلہ لینا ہے. پرامن احتجاج سارے پاکستانیوں کا حق ہے اور اس پرامن احتجاج کو تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے. سر کے بند کریں گے. نواز شریف کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں. آپ پرامن طریقے سے جو ہمارا جمہوری حق ہے, ہم نے آج تک کبھی کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی, فیصلہ کون جان گے, ہم پرامن طریقے سے جائیں گے. چلیے جی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ڈسکشن کو ریزیوم کریں گے.
वेलकम बैक जी। फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। अंदली, वीडियो भी आपने देखी, आपको पता है कि इमरान खान साहब माजी में ऑपोजिशन में रहते हुए क्या सोचा करते थे। क्या आपने ये डिसाइड कर लिया है कि सिर्फ एहतजाज, धरना, जलसे आपका इमरान खान का हक है, चाहे वो ऑपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, आप किसी और को फैसिलिटेट नहीं करेंगे अगर वो अपना आईनी हक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो? जी अंदलीब, ओके जी। अज़मा, फाइनल वर्ड्स आपके चाहिए। जी देखिए, बात यह है कि हमने एक आईनी अपना हक इस्तेमाल किया। पहले ये हमें कहते रहे कि जी जलसे करें, जलसे हुए, उसके बाद इन बहुत गलत फहमी थी कि ये जो है ये अमल होता है। अब जो एक्टिव करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं वही इत्तेहादी इनके साथ मिलने के लिए तैयार थी, और ये इनकी सिर्फ है वो इत्तेमाद का ये आदत है कि स्पीकर जो है मीटिंग में जाके बैठता है और वहां पर वो डेट अनाउंस होती है, वो डेट किसी को नहीं बताई। हमारे नंबर बहुत कम, हमने एट एनी कॉस्ट इमरान खान के खिलाफ मेंबर्स को हाउस में भेजना है जो उनका फिर से एक आईनी हक है, और इमरान सब बीच जाए। इमरान खान की सारी जो वजीर है वो इस्तेमाल खुदकुशी कर ली, मेंबर्स तो पार्लियामेंट में जाएंगे। इमरान खान को है वो दादागिरी करके मेंबर्स को रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी, इमरान खान को बनाने भी नहीं दिया जाएगा। ये उनकी गलत है कि सिर्फ जहेज में मिलना नहीं है, ये हमारा ठीक है, सियासत भी करनी है। इसकी तो जहाँ से शुरू हुई थी आ गया आपका पॉइंट। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि जो भी हो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन हो, सब कुछ ठीक रहा तो कल सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।